हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम करबलाए मौला की पाकीज़ा सरज़मीन पर हैं और ज़ाहिर है कि यहाँ पर आदमी जो आता है उसके अंदर बहुत से तासुरात, बहुत सी दुआएं, बहुत सी मुनाजात होती है। लेकिन आज हम इस टॉपिक पर बात ना करके हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के जो मरासिम अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नक़वी साहब के ज़रिए जो एक बेहतरीन पैगाम मोहब्बत दिया गया है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो इस वक्त हमारे साथ कराची की सरज़मीन से जनाब मुस्लिम मेहदवी साहब, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह शायर भी हैं और एक अच्छे नाज़िम भी हैं, उस्ताद सिफ्त जाफ़र साहब के शागिर्दों में आपका शुमार होता है और अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नक़वी साहब की आपकी दोनों के दरमियान एक अच्छी क़ुर्बत है। तो आज हम बात करेंगे कि लखनऊ से अल्हम्दुलिल्लाह एक पैगाम मोहब्बत दे के अपने सफ़र को मुकम्मल करते हुए पहुँच गए हैं वो, बहरहाल क्योंकि ये सफ़र मोहब्बत था और सफ़र मवद्दत की जगह से हम इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मुस्लिम साहब, आपका हम इस्तकबाल करते हैं ग्राफ एजेंसी के यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि मोमिनीन कराची में और मोमिनीन में और आवाम जो पाकिस्तान की, उसके अंदर जो शहनशाह नक़वी साहब इंडिया आए उसके लिए क्या पैगाम हुआ और कैसा उसने इन चीज़ों को देखा और क्या महसूस किया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामईन सलाम अलैकुम या अली मदद। मैं नाचिज़ मुस्लिम मेहदवी, और जैसा मेरा तारुफ़ अबू ज़र भाई ने करा दिया है, और यकीनन सबसे पहले मैं अहलियान कराची की जानिब से, अहलियान पाकिस्तान की जानिब से अहले लखनऊ का मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने हमारे एक ख़तीब, हमारे फ़ख्र मिल्लत जनाब शहनशाह नक़वी साहब का ऐसा इस्तक़बाल किया, ऐसा उनकी पज़ीराई फरमाई। शायद वो ख़ुद अपने अल्फाज में बता चुके हैं। मैं एक आप ही की शायद तवस्सुल से एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी की मेराज देख रहा हूँ। तो मेरा नहीं ख़्याल कि इससे ज़्यादा कोई अल्फाज हों। मैं अहलियान कराची की तरफ से आपका ममनून हूँ, मुतशक्किर हूँ अहलियान लखनऊ का। हमने सुना तो बहुत था अबूदर भाई, लखनऊ की सकाफ़त, लखनऊ का अदब, मगर ये बातें सिर्फ हमने सुनी थी, मगर आप लोगों ने जो शहनशाह साहब के साथ जो प्यार दिखाया है, मोहब्बत दिखाई है, उसने वो साबित कर दिया कि ये लखनऊ का ही जो है ना ज़ौक़ और शौक़ है कि ये इतनी मोहब्बत कर सकते हैं। यकीनन ये रिश्ता विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का है। जब एक रिश्ता एक दूसरे रिश्ते से जब विलायती मिलता है तो इसी तरह की चीज़ें रूनुमा होती है। बहरहाल हम आपके इन अल्फाजों का शुक्रिया अदा करते हैं कि ज़ाहिर है कि लखनऊ शहर अदब है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ गुंबदों मीनार का शहर नहीं है, ज़ायक़ों का शहर नहीं है, बल्कि वहाँ पर अदब और सखावत जो हमारे बुज़ुर्ग दे गए, तो बहरहाल वो तो नहीं बाकी, लेकिन सब कुछ लूट जाने के बाद भी यही कहूँगा इस करबला की ज़मीन से कि लखनऊ बहरहाल लखनऊ है। नहीं जी, लखनऊ बहरहाल लखनऊ। मैं आपसे बता रहा हूँ कि हमने तो जो सिर्फ तस्वीर में जो हमने मजमा देखा है, जो हमने थोड़ी बहुत हमारे पास वीडियोस आई हैं, यानी कि हम शायद तसव्वुर नहीं कर सकते थे। और आपसे हमने फिर यहाँ अगर जो पहले दिन मैंने आपसे गुफ्तगू की और आपने कहा कि मुस्लिम भाई सिर्फ सर ही सर थे और गाड़ियों की अच्छा, ये तो आपने बताया जो तस्वीर में नहीं है ये चीज़ें, आपने बताया कि रोड्स बंद थे, गाड़ियों की एक लंबी कतारें थीं। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो बड़ा इमाम बाड़ा हमारे क्या है, उसको किसी एक फ्रेम में कवर कर पाना, जो अहले लखनऊ है, जो अहले हिंदुस्तान है, जानते हैं किसी एक फ्रेम के अंदर बड़े इमाम बाड़े के क्राउड को कवर करना नामुमकिनात में। उसके बाद जो आपने देखा वो एक जगह का मजमा था, वो पूरा बड़ा इमाम बाड़ा नहीं था, बल्कि वो पूरा एक जगह थी, और आसपास की सारी रोड्स, बल्कि सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। और इसके हकीकी जो मैं जिनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारे बड़े भाई जनाब फ़ख्र मिल्लत मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब, एक बड़ा काम अंजाम दिया उन्होंने। जी बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने ये काम करके बता दिया कि ये वही घराना है, ये वही खानवादा है जो एक कहते हैं ना, अगर सरपरस्ती अगर अच्छे बाप की ना होती तो शायद ये इस तरह का काम सर अंजाम ना पाता। यानी मिर्ज़ा अतर साहब की तो क्या कहने दुनिया उनकी खिताबत से और उससे वाकिफ़ है, लेकिन यासूब साहब ने भी कमाल कर दिया। और फिर आप लोगों ने मुझे बताया, हम यहाँ थे, कि वो शायद आखिर में अपने शहर अपने वहाँ भी गए, तो वो भी वीज़ा वगैरह, यानी जितनी भी सारे मामलात थे आखिर तक। अच्छा, सिर्फ ये नहीं था कि मजलिस तक हम समझ रहे थे भाई पानी मजलिस तक बुलाता है, उसके बाद फिर शायद उसके साथ वो ना हो, मगर हमने आखिरी जो कल परसों की एयरपोर्ट्स की वीडियो आई, तो वो जब अंदर जा रहे हैं तो वो हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब ये लग रहा है कि सामने भी मजमा बहुत खड़ा हुआ है, सामने मामला हो रहा है कोई। तो खुदा आप को शाद रखें, खुदा आप को सलामत रखे, और ये सिलसिला मोहब्बतों का जारी रहे। सिर्फ शहनशाह नक़वी साहब नहीं, बाकी और सारे हजरात और ज़ाकिरीन जो आप जिससे समझते हैं कि अच्छा। फिर मैं एक और बात भी यहाँ कहना चाहूँगा कि मैं यासूब साहब और अहले लखनऊ को और एक बात, यकीनन ख़तीब सारे ही सर का ताज हैं, सभी एक अच्छा पैगाम दे रहे हैं,
مگر جو میچیور ذاکرین میں جو ایک نام آتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت شہنشاہ صاحب سے زیادہ کوئی، جس طرح سے انہوں نے بیان دیا پاکستان کے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے اور ہندوستان اور لکھنؤ کے حالات کو بھی دیکھتے ہوئے، بہت ہی معتدل گفتگو کرنا، تو یہ کمال ہے. اور خدا آپ لوگ سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے. میں ایک مرتبہ پھر علامہ شہنشاہ صاحب کی طرف سے، ان کے خانوادے کی طرف سے، اہلیان کراچی کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں، اہل لکھنؤ کا، کہ آپ نے بہت محبت دی. بہت شکریہ مسلم صاحب. اور میں آپ کے ذریعے خاص طور سے حکومت ہندوستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہندوستان نے ویزا پرووائڈ کیا، اور اس طرح کے اور بھی ویزے ملنا چاہیے تاکہ لوگوں میں آپسی اتحاد اور اتفاق پیدا ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ نفرت کے پیڑ لگانا آسان ہے اور پیار کا گل کھلانا بڑا مشکل ہے، جو کہ اہل لکھنؤ نے کھلایا. میں یہاں پہ ایک اور بات بھی، معذرت آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے ایک بات کہوں گا. اب آپ دیکھیے گا ایام ازاں قریب ہیں اور آپ ہی کی ایک ہندوستان کی شخصیت کراچی آتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ روڈز بند ہیں، شاہراہیں بند ہیں، انہیں کس طرح سمجھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. تو ہمارے کراچی میں ایک بہت واضح نام ظفر بھائی کا، جو کہ ایک بہت مرکزی پروگرام کراتے ہیں کراچی میں، تو آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو وہ آپ یقیناً یہ جو سرحدوں کا فاصلے سے ختم ہونا چاہیے، یعنی کہ یہاں کا خطیب جائے وہاں سے اچھا خطیب یہاں آئے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے شعراء حضرات، منقبت خان، نحا خان حضرات ہیں جو کہ تڑپ رہے ہیں. میں اپنی آپ کو ذاتی دنیا بھر میں جاتے ہیں ہم، لیکن انڈیا سے خاص رغبت بھی ہے، خاص محبت بھی ہے، ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم آئیں، مگر یہ بس ویزے کے معاملات اور یہ سرحدوں کے معاملات کچھ بہتر ہوں. خدا کرے. بیت القبہ ہیں امام کے حرم کے سامنے، دعا گو ہیں کہ محبتوں کا سفر دیر جاری رہے. بہت شکریہ مسلم صاحب. ایک اچھی گفتگو ہوئی. ظاہر ہے کہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ کربلا ہے، اور کربلا ایسی پاکیزہ سرزمین ہے کہ یہاں پر دلوں کو جوڑنے کی بات ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اہل تشیع نے ہمیشہ ہندوستان کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا دیگر ممالک کو، یہ جہاں پر بھی رہتے ہیں، ولایت علی علیہ السلام کا پرچم بلند کرتے ہیں. اور شیعوں کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ حب الوطنی ان کے خون میں پائی جاتی ہے. ہم کہیں بھی رہیں، ہماری وطن سے محبت جو ہے وہ بارہا ہمارے دلوں میں رواں دواں رہتی ہے. اور ظاہر ہے کہ حب الوطنی یعنی نصف ایمان ہے، تو اس نصف ایمان کا بھی ہم آپ کی بھی قدر کرتے ہیں اور تمام مومنین کی قدر کرتے ہیں. اور اہل ہندوستان کے تمام جو ذمہ داران ہیں حکومتی اعتبار سے، ہم ان کا شکریہ بھی اس پاکیزہ سرزمین سے، معتبر سرزمین سے ادا کرتے ہیں. مجھے ایک بس میں کنکلوژن کی طرف آؤں گا، اور وہ آپ کی جو بات کے سرحدوں اور یہ سب رشتے صرف انہی کی بدولت ہیں، امام حسین کی بدولت. ایک مصرع ہوا تھا کراچی میں، کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے. تو نایاب حلیری صاحب نے ایک بہت ہی اس پہ خوبصورت تضمین کہی گئی تھی. ہم آپ سے مل لیتے ہیں محفل کے بہانے، ہم آپ سے مل لیتے ہیں محفل کے بہانے، کیا ہوتا اگر حیدر قرار نہ ہوتا. اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتے ہیں، اور تمام سامعین کو کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار آپ سب کو جلد سے جلد کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین.